السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة الثانية من الفيديو الثاني من سلسلة الماشين كورون كونترول. غادي نشوفوا في هذا الفيديو كوبل الكترومagnétique لا فورس الكتروموتريس اي فينالمون لو بيلون دو بويسونس. بداية مع لو كوبل الكترومagnétique. باش نشرحوا هذا الكوبل الكترومagnétique غناخذوا ان شون مغناطيسي يونيفورم بمعنى منظم، واحد الحقل مغناطيسي منظم اللي خلق لنا واحد الاندكتور على شكل مغناطيس دائم عندنا القطب الشمالي لو سود قطب الجنوبي. هنا غادي يحطوا واحد الاطار موصل اللي غادي يربطوه بالكوليكتور ولي بالي اللي قلنا هما الشاربوني. غيدوزو فيه واحد لو كورون ان كورون كونتينيو، التيار مستمر. قلنا التيار دايز فواحد الموصل متعرض لواحد الحقل مغناطيسي غيتخلق فيه واحد لا فورس اف سميناها لا فورس دو لا بلاس. وهاد لا فورس دو لا بلاس قلنا القيمه ديالها هي اولا الفيكتور ديالو يساوي اي فوا ال فيكتوريال ال بلوتو فيكتوريال بي. لا فورس اف هي الكورون فوا لا لونغور طول ديال الموصل اللي متعرض للحقل المغناطيسي فوا القيمه ديال لو شون ماغنيتيك نضربها في السينوس، في السينوس نتاع الزاويه اللي ما بين لو كورون و لو فيكتور بي. داكوغ. باش نعرفوا الاتجاه ديال لا فورس دو لا بلاس كنستعملوا لا دو لا مان دروات. لو كورون كنوجهو في الاتجاه ديال البوس ديال الابهام، لو شون ماغنيتيك بي الاتجاه ديال السبابه، لو ماجور كيعطينا لا فورس الاتجاه ديال لا فورس. لو كنشوفوا في الاطار من الفوق غادي نلاحظوا بانه لو شون ماغنيتيك بي لو فيكتور شون ولو فيكتور اي متعامدين بيناتهم، يعني دايرين زاويه قائمه ديال 90 درجه، وكنعرفوا بلي السينوس ديال 90 درجه يساوي 1. وفي الاخير كنحصلوا على لا فورمول ديال اف. التعبير ديال لا فورس اف هي لو كورون فوا لا لونغور فوا بي، لو شون ماغنيتيك سي اي فوا ال فوا بي، كيعطيونا سكون ابل ان كوبل دو فورس ولا قوى مزدوجه اللي غتدور لينا لو روتور او لا غدور لنا الاندوي. القيمه ديال هاد لو كوبل سي دو فوا ار اف. F1 تساوي F2 لأن عندنا لو ميم كورون لو ميم لا ميم لونغور لو ميم شون، دونك F1 تساوي F2. والمسافة ما بين لاكس محور الدوران ونقطة ارتكاز ديال لا فورس F1 تساوي المسافة اللي نقطة ارتكاز F2 مع محور الدوران، اللي هو محور الدوران هو لو غيون، هو الشعاع ديال لاندوي. دونك يعني المجموع ديال لو مومون دو فورس F1 زائد لو مومون دو فورس F2 يساوي 2R فوا F. Ça c'est le couple de force F1 F2. Donc le couple de force. نعوضوا F في لا فورمول بالقيمه ديالها هنايا. دونك عندنا سي 2R I فوا I L B. داكور. 2R فوا L لاحظوا معنا 2R فوا L شنو غتعطينا؟ 2R هذه المسافه هذه نضربها في هذه المسافه هذه تساوي لا سيرفاس المساحه ديال هذا الاطار هذا ديال هذا المستطيل. وكنعرفوا بان القاعده لا سيرفاس فور بي كتعطينا ما يسمى بالتدفق المغناطيسي الفلو ماغنيتيك. داكوغ. غير واحد الملاحظه، عندنا هنايا هذه القطعه هذه وهذه القطعه هذه دونك ما كتعرفش لا فورس بكل بساطه، ما كتعرفش لا فورس لانه لاحظوا معايا لو فيكتور كورون مع لو فيكتور بي هما متوازيين سون باراليل، بمعنى الزاويه بيناتهم تساوي 0 درجه، وكنعرفوا السينوس تاع 0 درجه يساوي 0، بمعنى لا فورس هنايا في هذه القطعه هذه تساوي 0 ولا فورس على هذه القطعه تساوي 0. داكوغ. نمشيو لو كوبل ديالنا. دونك لو كوبل دو فورس قلنا تي هو اس بي فوا اي. دونك اس بي غنعوضوها بالفلو ماغنيتيك غتعطينا لو كوبل يساوي الفلو ماغنيتيك فوا لو كورون. Ça c'est la formule du couple électromagnétique بالنسبه للموصل واحد. بالنسبه للمجموعه ديال الموصلات اللي غنسموه سكون ابل لا لو كوبل الكترومagnétique. لو كوبل الكترومagnétique كنا شفناه. هاد كا كنا شفنا لا فورمول ديال لو كوبل ماغنيتيك هي 1 على 2 بي بي على ا فوا ان فوا في فوا اي. بي قلنا هو سي لو نومبر دو بير دو بول de la machine inducteur. A c'est le nombre de voies اللي عندنا في الادوي. N c'est le nombre de conducteurs actifs. دونك 2 بي معروفه. دونك 2 بي هذا كامل هي ثابته في لا ماشين، بمعنى نقدروا نعوضوها بكا واحد لا كونستانت كا ثابته كا. تي دونك سي لو كوبل الكترومagnétique اللي كنعبروه نيوتن بار متر. كا سي لا كونستانت dépend de la machine. Phi c'est le flux magnétique sous un pôle, c'est en Weber. I c'est le courant électrique traversant l'aiguille en ampères. بالنسبه للا فورس الكتروموتريس
Par suite de la rotation des conducteurs actifs coupant les lignes de champ magnétique, ils sont donc le siège de la force électromotrice induite. Donc هنا عندنا واحد الاطار كنعطيو واحد الحركه دورانيه واحد الموتور في وسط واحد الحقل مغناطيسي. الوغ شنو غيتخلق لنا في هذا الموصل هذا؟ غيتخلق لنا اون فورس الكتروموتريس. الوغ لا فورس الكتروموتريس باش نعرفوا الاتجاه ديالها دونك هي كتعطيها لنا سي لا لوا فاراداي لينز. القيمه ديالها دونك سي او تيغال موان دلتا في دلتا تي بمعنى او لا طونسيون او ولا لا فورس الكتروموتريس او هي تساوي التغير ديال لو فلو مغنيتيك مقسوم على التغير على تغير الزمان دلتا تي. باش نعرفوا الاتجاه ديال لا فورس الكتروموتريس او كنستعملوا اليد اليمنى. لو بوس الابهام كنوجهوا في الاتجاه ديال الحركه تاع الديبلاسمون السبابه في الاتجاه ديال الشون مغنيتيك والاوسط كنوجهوا في الاتجاه ديال لا فورس الكتروموتريس. الوغ الى تبعنا لا طونسيون اللي كتنتج لنا لا فورس الكتروموتريس اللي كتخلق في هذا الاطار هذا بيان سور باش غنخرجوا من هنا غنديروا الشاربونات. هنا غادي نتبعوا لا طونسيون اللي غتكون عندنا ما بين ا و بي. كنلاحظ موصل بلي كوليكتور والشاربونات وغنعبروا لا طونسيون او نيفو ديال ا بي. اشنو يطلع عندنا une variation de la tension. واحد القيمه قصوى للصفر عطاني من الصفر قيمه قصوى. الوغ هنا عندنا une tension unidirectionnelle positive. الوغ هنا كنخدموا بلا فالور موين. لا فالور موين سي لو فلو على دلتا تي على الزمن. دابا نزيدوا واحد الاطار ثاني، نزيدوا واحد الاطار اخر ومتعامل مع الاطار الاول وغنتبعوا لا فارياسيون ديال لو فلو. لاحظوا معنا لا فارياسيون ديال لو فلو حتى باقا دائما متموجه ولكن كتنطلق مع القيمه القصوى على القيمه الدنيا اللي ما كتوصلش للصفر، والقيمه القصوى القيمه الدنيا قربات لا فالور موين. الوغ بمعنى شحال ما كنزيدوا لي لام شحال ما لوندولاسيون كتصغى كتنقص لوندولاسيون التموجات كينقصوا وكتبقى تلقي هنا حدا لا فالور موين. بيان سور وشحال ما زدنا لي لام هنا كنيفيتيو لوندولاسيون ديال لا طونسيون ولكن مشاكل اخرى مرتبطه بلو كوبل عاوتاني لو كوبل كيكون كونستون. Alors remarque, plus le nombre de lames est grand, plus l'ondulation devient faible. Et on peut confondre la valeur de E, donc de la force électromotrice, avec la valeur moyenne de E. Alors, غير واحد الملاحظة هنا بالنسبة للاتونسيون بجوج E et E sont des forces électromotrices. غير هنا E minuscule يعني الحروف اللاتينية الصغيرة كنسميوها لي فالور فاريابل المتغيرة القيم المتغيرة، وهنايا E ماجيسكول كنسميوها لي فالور فيكس كونستونت القيم الثابتة. Alors, si la fréquence de rotation est n, c'est-à-dire tours par seconde, donc la durée d'un tour, المدة الزمنية اللي يستغرقها دورة واحدة هي دلتا تي اللي تساوي 1 على n، 1 على لا فيتاس. وكنعرفوا بأنه لا ماشين فيها 2 بيبول، يعني P c'est le nombre de pôles. Si la machine comprend 2 pôles, عدد ديال لي بول قطع inducteur, donc le passage d'un inducteur sous un pôle étant 2 fois plus rapide. 2P fois plus rapide. D'accord. Alors, à l'intervalle de temps delta t est égal à delta t, donc on a n يعني المدة الزمنية باش يدوز على ان بول. دونك هي المدة الزمنية اللي تستغرقها دورة مقسومة على العدد ديال لي بول. في الأخير غتعطينا القيمة المتوسطة E moyen هي 2Pn fois phi. D'accord. Alors, chacune des voies comporte n sur 2A. Alors, n قلنا هو العدد ديال الموصلات actives فعالة، donc le nombre de conducteurs actifs, ou 2A c'est le nombre de voies. لقاش قلنا A هي le nombre de paires de voies, donc on a 2A c'est le nombre de voies. Alors chacun des voies comporte n sur 2A conducteurs actifs, si bien que E est égal, donc كنضربوا la valeur moyenne في العدد ديال الموصلات، والعدد ديال الموصلات هو n sur 2A. donc في الأخير كنحصلوا على E هي P sur A fois n fois n fois phi. donc P قلنا le paire de pôles, A c'est le nombre de paires de voies, n c'est le nombre de conducteurs actifs, n c'est la vitesse en tours par seconde, ou phi c'est le flux et sous un pôle, c'est en Weber. Bilan de puissance. Alors, nous avons déjà dit que la machine à courant continu est réversible, c'est-à-dire peut fonctionner en moteur comme en génératrice. Alors, بداية مع le fonctionnement moteur. Maintenant, le moteur fournit un couple moteur mécanique, c'est un couple mécanique, à partir de la puissance électrique qu'il absorbe. بما تعطينا de l'énergie mécanique، الطاقة الميكانيكية انطلاقا من الطاقة الكهربائية اللي كيمتصها لو موتور.
La rotation du rotor entraîne la création dans son enroulement de la force électromotrice E. D'après la loi de Lenz, la force électromotrice tend à annuler les causes qui lui donnent naissance, c'est-à-dire le courant I. Ainsi E, dans le sens contraire de I. E, la force motrice est appelée force contre-électromotrice. كنوطيوها اختصارا FCEM. معنى تلقاو بانه الدوران ديال لاندوي اللي هو موصلات كيدورو في ان شو مانيتيك كيتخلقوا فيه اون طونسيون اندويت واحد الفورس الكتروموتريس اندويت. هذيك لا فورس الكتروموتريس غيتعكس السبب اللي خلقها اللي هو لو كورون غتخلق عكس لو كورون اي. داكشي علاش كنسميوها لا فورس كونتر الكتروموتريس. Le modèle équivalent de Thevenin, donc le modèle équivalent de Thevenin de l'induit, donc on a la résistance interne ou un générateur parfait. On a une force électromotrice E' qui correspond à la force contre-électromotrice. Appliquée la loi des mailles, donc la tension U, le moteur, c'est quoi? Est égal à E', donc c'est la force électromotrice, zaïd, la chute de tension, la résistance, il y a RI. Donc la force contre-électromotrice, donc E', à quoi est égal à la tension la chute de tension. La tension fournie, il y a des caractères d'alimentation, la chute de tension. Alors, la puissance électrique fournie à l'induit. On a UI, ça c'est la puissance fournie, est égale à E' fois I plus RI carré. Alors, la puissance électrique absorbée, PA, donc est égale à U fois I, et la somme de deux termes. Donc, il y a juste dire là, E fois E' fois I, c'est la puissance électromagnétique. Donc, c'est la puissance électromagnétique. RI carré, c'est les pertes par effet Joule dans le roulement. Donc là, ça, c'est les pertes par effet Joule. الضياع اللي كيضيع لنا علاش الحرارة في الموصلات ديال الاندوي. Alors, donc PE, donc la puissance électromagnétique, اللي هي E' fois I. Donc E', donc القيمة ديالها هي E' هذه، donc هي ديجا شفناها قبل. donc تعطينا l'expression ديال PE هي donc هي التعبير ديال E' fois I. وكنعرفوا بأنه أوميغا la vitesse angulaire est égale à 2pi fois n. n c'est la vitesse de rotation, tour par seconde. Alors, غادي نجيو نضربوا هنايا في la formule par 2pi ونقسموا par 2pi. هنا قسمنا على 2pi وضربنا في 2pi. دونك هنا ما غيتغير والو، غتولي لنا la formule هنايا هاد 2pi n سي اوميغا، تولي لنا كتعاود اوميغا. وإلا لاحظتوا هاد لا فورمول هادي كتفكرنا بلو كوبل الكترومagnétique اللي شفناها. داكور. Alors, donc, la puissance électromagnétique, c'est le couple électromagnétique fois la vitesse angulaire, il y a 2pi n. Alors, la puissance électromagnétique passe intégralement de la forme électrique, il y a E' fois I, à la forme mécanique, il y a TE fois le couple électromagnétique fois 2pi. Donc, la puissance électrique, la puissance mécanique. Alors, remarque, cette puissance mécanique, le couple électromagnétique fois 2pi n, n'est pas entièrement disponible sur l'arbre. ماشي هي اللي غتدور اللي غتكون لنا في l'arbre du moteur. لأنه غيكون لنا des pertes. Alors, on a des pertes magnétiques dues à l'hystérésis et au courant de Foucault qui se produisent dans les tôles du rotor par suite de leur déplacement devant les pôles du stator. Donc, on a des pertes magnétiques dues à l'hystérésis, le retard, la magnétisation, la démagnétisation le rotor, enfin le circuit magnétique كله. au courant de Foucault يعني كيتخلقوا لنا واحد التيارات في المعدن ديال لو سيركوي ماغنيتيك ديال المعدن اللي كيشكل لنا لو موتور سو برودوي دونك وتيأديو لنا ليشوفمون ديال لا ماشين. عندنا également les pertes mécaniques ont lieu au niveau des paliers soutenant l'arc du moteur. يعني l'arc du moteur c'est le roulement اللي كيهزو لنا l'arbre le rotor زائد le ventilateur etc. هادو كيتسموا ce qu'on appelle des pertes mécaniques. باش في الاخير تنحصلوا على لا بويسونس ايتيل اللي كنستعملوها فريمون اللي كنستغلوها. Alors la puissance utile dont on dispose sur l'arbre du moteur est égale à PU, donc il y a la puissance électromagnétique ناقص ça c'est la puissance électromagnétique ناقص la puissance magnétique les pertes magnétiques زائد les pertes mécaniques. Le couple utile est TU appliqué par le moteur sur la machine qu'il entraîne est légèrement inférieur au couple électromagnétique. Donc TU, donc le couple utile est inférieur au couple électromagnétique. Alors TU, à quoi est égal TU? Est égal au couple électromagnétique moins
les pertes. Moins les puissances, les pertes magnétiques et plus les pertes mécaniques. On dit ça c'est la puissance utile. Donc c'est la puissance utile, il y a le couple utile fois la vitesse angulaire. Ça c'est la puissance électromagnétique, c'est le couple électromagnétique fois la vitesse angulaire. D'accord. Donc on a le couple, la différence entre le couple utile et le couple électromagnétique est appelé ce qu'on appelle couple de pertes. Les pertes constantes, donc là les pertes collectives. Les pertes collectives, les pertes magnétiques et les pertes mécaniques. Finalement, l'ensemble moteur continu plus machine entraînée tourne à la fréquence de rotation n, tel que le couple utile est égal au couple résistant. Alors, on a le couple résistant, il y a le couple اللي كتوفروا la machine, le moteur. Le bilan de puissance, donc نكملوا مع le bilan de puissance, on va schématiser كهذاك الشيء اللي قلنا. Donc on a la puissance absorbée, donc بالنسبه للموتور donc absorbe une puissance électrique absorbée, une partie كدير لنا على شكل perte joule في le rotor dû à l'échauffement dû à la résistance. المتبقي la puissance المتبقيه c'est la puissance électromagnétique اللي كتحول لنا الكوبل électromagnétique والعلاقه ما بيناتهم. Donc شفنا la puissance électrique électromagnétique est égal au couple électromagnétique fois la vitesse angulaire. Ou bien sûr, اللي غادي يخرج لنا كاين عندنا لي بيرت، عندنا لي بيرت magnétiques dues à l'hystérésis ou au courant de Foucault, عندنا لي بيرت mécaniques dues au roulement au ventilateur etc. والمتبقي c'est la puissance utile. هنا غادي نستعملوا la puissance mécanique utile. Donc c'est TU fois oméga. Alors, détermination des pertes collectives. Je vais vous des pertes collectives. Alors, par pertes collectives ou pertes constantes, on entend les pertes magnétiques plus les pertes mécaniques. On dirait laisser à vide. Alors, on découple le moteur, on l'alimente sous tension nominale. Donc, on découple le moteur, ça veut dire qu'il dort khawi, mais qu'il doit tâcher haja. Le moteur, quand on a l'alimentation, on dort khawi. Bimana dort khawi, il n'y a pas de couple résistant. Donc, T1 est égal à 0. إذا كان T1 est égal donc le couple utile est égal à 0, donc la puissance utile est égale à 0. وكنعرفوا بلي la puissance utile c'est la puissance électromagnétique moins les pertes collectives. في هذه الحالة donc كتولي لنا les pertes électromagnétiques, il y a les pertes collectives. Alors la puissance absorbée, ça c'est la puissance. Alors la puissance absorbée à vide كنسميوها P0. donc ملي كنكونوا à vide كنخدموا دائما كنعطيو ديك l'indice 0. donc P0 c'est la puissance absorbée à vide. donc P est égal à la perte électromagnétique plus les pertes joules. donc les puissances électromagnétiques est égal à E' fois I0, donc plus RI carré I0 au carré. donc ça c'est les pertes joules de l'induit. في الأخير كتبقى لنا البارت كوليكتيف هي إيتيغال أو بارت électromagnétique à vide. Le rendement, donc le rendement قلنا est égal à la puissance utile مقسوم على la puissance absorbée. Avec la puissance absorbée est égal à la puissance utile plus les pertes joules plus les pertes collectives. Fonctionnement en génératrice. Alors c'est le deuxième type de fonctionnement. La génératrice fournit de la puissance électrique à partir de la puissance mécanique, c'est un couple moteur, qu'il absorbe. يعني كتنتسنى الطاقة الحركية كتعطينا الطاقة الكهربائية. Alors le modèle équivalent de Thévenin ديال l'induit هو هذا. Donc غنطبقوا عليه la loi des mailles. Donc la tension اللي كيعطيها لنا le générateur est égale à la force électromotrice moins la chute de tension, la résistance interne de la machine. Alors le bilan de puissance, donc la schématisation de le bilan de puissance. Alors, la génératrice absorbe de la puissance mécanique, c'est-à-dire le couple mécanique fois la vitesse de rotation angulaire. Une partie est sous forme magnétique, la puissance est sous forme magnétique. Une autre partie de la puissance est absorbée sous forme mécanique. المتبقي غيعطينا la puissance électromagnétique. Le couple électromagnétique يتحول لنا la puissance électromagnétique. نفس العلاقات اللي عندنا مع le moteur. Alors, une partie de la puissance de la est sous forme de perte par effet joule. D'accord. Par effet joule. Pour le multiplier, c'est la puissance utile, c'est une puissance électrique. Est égale à U fois I. Alors, la machine, on a la transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique. Elle est réversible. Alors, remarque, parfois quand c'est le مصطلح énergie, parfois quand c'est le مصطلح puissance. Alors, l'énergie, elle est mesurée en watt-heure ou en joule. Alors, l'électricité, كنستعملوا الوات. La puissance هي القدرة اللي كنعرفوها en watt. Alors, القدرة
نضربها في الزمن في لو طون ديال الفونكسيونمون كيعطينا الطاقة l'énergie. Alors la puissance électrique en watts c'est la tension fois le courant. Alors la puissance mécanique donc c'est P est égal au couple alors c'est le couple mécanique fois la vitesse angulaire. Alors le couple c'est mesuré en newton par mètre, la vitesse c'est angulaire elle est en radio par seconde. حتى لهنا كنقول نشكركم على الانتباه، وحتى الفيديو الماجي ان شاء الله في لي زيكزارسيس ان شاء الله.